Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Guys, nandito naman tayo sa panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga idol. Tayo sa tindahan naman ng manok, araw ng Sabado. So guys, samahan niyo ako. Let's go! Boss, magkano yung manok mo? 4K. 4K. Anong lahi yan, boss? Blue Band. Hala? Blue Band Kelso. Blue Band Kelso. Blue Band Kelso. Ilan taon na yan, boss? Dalawa. 2 taon. 4K guys, oh. 2 taon. Napakagwapo guys. Ano mo naman, quality. Quality siya, mga idol, no? Ayan, dito lang to sa Angeles. Angeles, Pampanga. Thank you guys. Thank you boss. Ito guys, ano daw to, 2.5. 2.5 tong talisayan na to guys, no? So yung 2.5, pero negotiable pa to mga idol. Boss, ilang taon na to, boss? Boss, busy pa si boss, may kausap eh. Ilang taon na to, boss? Ano na yan? 3 taon na yan. 3 taon na? 3 taon na daw to, guys. 2.5 lang ka. 2.5 na lang, negotiable daw. 2.5 to guys. May ano na, may mga edad na to guys. 2.5. Ayan, 2.5 din to guys, 2.5 no. Isa lang mayari nito mga idol. 2.5. Yung isa doon ay yung napag nila 1.5 lang daw yun ay. Yun 1.5 yun, 1.5. Ito 2.5 yung hanggang doon sa may talisayan. Ito yung 1.5, medyo mababa siya. Bata pa siya. 1.5 lang po. 1.5 daw to guys. Libo lang yan. 2,000 lang to, boss. Oo. Anong lahi nito, boss? Sweater. Sweater guys, oh. Ilang taon na to, boss? Milsin itong babae. Oo. Milsin yung babae guys. Kasama na yung babae sa 2,000, hindi? Oo, dalawa. Dalawa na to guys, so 2,000 lang. Ilang taon na to, boss? 2 taon mo mahigit yan. Ikaw ang hinahin, mga 1 taon. Kak na pala ito guys, no? Kak na siya. 2 years na mahigit. Kasama yung babae, 2,000 lang. Sweater. Guwapo rin. Okay boss, thank you. Nangyari. Yan, tinig ko. Remote mo. Bando, mabando. White choco. Ay, daw ang cellphone. White choco guys, no? Pwede na ang cellphone na oras mo. Boss, magkano to, boss? Boss, magkano to? 2K? 3K. 3K daw. 3K hanggang 2.5 negotiable. Ano na yan? Nanganganak lang. Ito, 3.5. 3.5 yung isa. White. Okay, metal. Ito yung mayari, no? Ilan taon na ito, boss? 1 year na yun. 1 year na to? Oo. Stag. Ay, bull stag. Bull stag. Bull stag na. 1 year mahigit na. Bull stag. Guys, oh.
magkano? Boss, magkano dito sa puti mo? Dito sa puti, magkano to? 3.5 daw guys. So. Mga kak na rin to guys, kak na. 3.5. Pero negotiable pa. Negotiable. Guwapo. Ayan guys, oh. 3,000 to guys, no? 11 months old, 11 months old pa lang yan. 3,000. Subos dito yung may-ari, pumpkin, no? 3K din to. 11 months old din to, isa lang may-ari. 11 months old, isa lang may-ari. White legged. Guwapo. Ito guys, so 3,000 rin to, mga 11 months pa lang din to guys. Salasayin. Parang hero din, no? Parang 11 months old din to, so mga magkakasama lang to, isa lang. Magkano dito ba? Yes po. Ha? 2K guys. Full brother po yan. Full brother? Full brother yun. Full brother. Full blood. Gold hats po yan. Gold hats. Gold hats guys, no? Magkapatid. Mga bulto katawan mo. 2,000 isa. Stag. Full stag. Anong lahi nito, boss? Gold po yung nanay nila. Gold din na. Guwapo rin guys, ang guwapo. Kapatid yan sila doon, ito yung 2,000. Stag. Yan ang sinasabi niyang full brother. Full brother. Talaga mo kapatid sila. $2,000. Magkano to, boss? 1,000 lang. 1,000 lang. 1,000 lang guys. So, medium size to guys. No? Medium to high. Medium size. Ilan taon na yun, boss? Magpipito pa lang. Magpipitong buwan pa lang. White legged. No? Sige boss, thank you. Magkano yan, boss? 2.5 po. Street cone guys, so 2.5. Low legged. Magkano yan, boss? 2.5 na. Anong lahi niya? Gilmore Hats. Yan guys, so Gilmore Hats. Guwapo. Quality guys, quality. Dito lang to sa Angeles, ha. Gilmore Hats. Thank you boss, thank you. Ito guys, oh. WPC yung ano nito, bandig, no? 6'5" dalawa, yan o, kasama niya. Bawat ano niya, 6'5" dalawa. WPC bandig. Kasama yan doon sa ano, 6'5" dalawa. Anong lahi nito, boss? Anong lahi nito? Boston. Mga Boston pala guys. Ayan. Ha? Parehas lang. Ayan guys. 6'5" dalawa. 6'5" dalawa. Ayan. Mga Boston yung lahi nito guys.
Mga stag pa lang, stag 6'5", dalawa. Guys, bulik 2,000 lang yun. Stag yan, stag 2,000 bulik. Guwapo rin guys. Maraming dala si boss. Ayun sa loob. Magkano yan boss? 1.5. 1.5. Street com guys, Talisayan. White legged. Ayan o. 1.5. Guwapo. Mura na guys. Dito lang to sa Angeles guys ha. Thank you boss, thank you. White choco guys oh. Napakagwapo. Boss, magkano dito boss? Ayun mayari. Yan siya mayari. Boss, dito sa white choco mo boss, magkano to boss? Boss, magkano yan white choco mo? Yan guys, 4,000 daw sabi ni boss oh. Ayan siya mayari. 4,000 white choco guys no. 4,000. 2.5 lang yan guys. 2.5. Stag, mga stag pa lang yan. 2.5 din yan guys. 2.5. Sayang. Bitcom. Stag 6 months old pa lang daw to guys. 6 months old. Pumpkins guys. Magwapo. Magkano yun boss? 2,000. 2,000 lang. 2,000 lang. Yellow legged. Yes, so 2,000 lang pumpkins. Okay boss, thank you. Magkano yan boss? Okay lang to. Okay. Yellow legged guys, no? Yellow legged. Okay lang. Thank you boss, thank you. Maraming salamat guys sa mga nakaabot na naman sa dulo ng aking video. Dito na lang, bye bye. Thank you, God bless all.